guys, welcome back to my YouTube channel. So this is me, Nika, and this is Plastic. So yun guys, for today's video maggagala guys tayo. Wala guys si Razi. Hoy, wala ako. Doon lang ako. Sorry na. So yeah guys. Ganun yung water. Kulit ka kasi. Ikaw nga, umupo ka. Umupo ka. Umupo ka. So guys, sino niya mawawala ako? Hawakan mo, hawakan niya. Oh my gosh, nawala si kasi balikin ako. Wait lang, sorry guys. Wait lang. Magic wand, nasa yung magic wand ko. Kunin ko lang guys, magic wand ko. Yan guys, na yung magic wand ko. In 3, 2, 1. Yan, ang galing ng magic wand ko guys. Yan. Anong napunta? Malay ko na yun. Inuutosan kitang pumunta ka dito sa tabi ka. Ready, get set. Wow! Galing naman yan. Ang galing guys nito. Joke lang. Babusapin ko eh. Pero guys, magic talaga to. Pumunta si Nika doon. Hugas ka na. Tapos na. Okay guys, so tandaan nyo guys sa mamaya kami mag-comment na guys kayo. Comment down below please. Like and subscribe and share. At mag-comment rin kayo. Abangan nyo guys yung upload namin Sa mamaya. 2. Mamaya ni Nikas. Ngayon. Hindi guys kami magumpang. Mamaya guys dun sa amin. Sabi. Bye-bye guys! Ay, naka-off pala eh. Saan tayo mag-on? Yan guys, naka-on ko na. Ikaw nga. Ready, set.